Gue tuh kalau pakai kacamata, teman-teman gue yang cowok tuh suka bilang gue kayak Mia Khalifa, Keselin gak sih tuh? I don't even know who is she. Ah, you liar. Hai guys, Balik lagi sama aku dan Olin di Nanascape. Nanascape. Sekarang kita Nanascape-nya di dalam kamar aja ya. Iya, kita mau jadi waktu itu aku pernah bikin story di Instagramku, kayak suruh pilih followers aku mau cat rambut bagusnya, nggak bagusnya sih, maksudnya kayak pilihin warnanya, mereka maunya apa. Terus aku pilih dari question itu tuh, aku pilih dua warna yang paling banyak tuh ada ungu sama pink. Terus aku akhirnya bikin polling mana yang lebih banyak, dan ternyata yang lebih banyak tuh ngevote warna pink. So here we are. And this is gonna be my first time untuk coloring someone's hair. Iya betul, ini tuh pertama kalinya dia ngewarnain rambut orang, ya. Jadi kalau Wrapping lagi langsung. Jadi kalau jelek salahin Olin ya. So, kok gue takut ya? Nih Kayak bentar-bentar. fla guys. Jadi biar Gue gampang, dari kemarin fla mulu. gue ikat dulu ya rambut atasnya ya. Lu mulai dari bawah aja. You don't wanna cover your shirts? Nah, it's okay, it's an ugly shirt. Okay. It's pink. Inky. Jadi hari ini dia temanya pink semua guys. Okay. Oh my god. Let's start. Oh my god. This is going to be fun, I guess. I don't know. Let's Ini see. kira-kira bakal masuk nggak ya warnanya? Soalnya aku nggak di bleaching gitu. I think it's gonna be pretty dark. Ya, aku belinya emang pink gelap sih. Ini mana sih bungkusnya? Kalau lihat dari gambarnya sih pinknya warna pink gelap ya. Wow. Tapi biasanya kalau pengalamanku, aku kan sering ya cat rambut warna nyentrik-nyentrik gini. Pengalamanku kalau cat rambut nyentrik itu cepet lunturnya. Jadi kalau kalau gagal, iya cepet luntur. Jadi kalau gagal ya nggak masalah, tinggal cat lagi gitu loh. Sombong amat. Kalau rambut yang nyentrik kayak gini kayak 3 kali, enggak sih, 7 kali keramas juga udah luntur sih biasanya gue. So, ini kayak Barbie hair. It's a Barbie hair. I don't know how to do it. Lu catnya yang warna putihnya doang kan? Ano? Enggak, maksudnya nggak usah sampai akar gitu. Oh, okay. Aduh, mohon maaf ya, gue nggak pernah ngecat rambut orang, demi apapun gue nggak pernah. Ini the first time, so mohon maaf. Murah loh ini, Nek. 28.000. Oh, gaw. 28.000. Murca. Nggak terlalu menyengat wangi. Iya, ini tuh mereknya apa nih? Biosis. Diosis. I think it's pretty good. Look at your hair though. It's cute pink. So cute. She wanna be where it's shining. Yeah, I said it's all in the timing. You know that she wanna be where it's shining. On the coast, need the sun. Tapi ngelihat ininya kayak enak ya guys, kayak puding strawberry gitu loh. Puding strawberry. Wow. Itu lu catnya depan belakang kan? Iya, depan belakang. Iya. Nih, ini kan rambut nih. Lihat dulu, ini kan rambut. Ini cat, terus lu angkat gini. Ini belakangnya dicat Oh, juga. bolak-balik ya, kayak di dadar guys, di Iya, dadar. bolak-balik gitu. Ini benar-benar first tutorial. Edan warna pink langsung. Semoga rambut gue nggak patah-patah. Mukanya Olin nggak kelihatan. Hai guys. Gue tuh kalau pakai kacamata, teman-teman gue yang cowok tuh suka bilang gue kayak Mia Khalifa, Keselin gak sih tuh? I don't even know who is she. Ah, you liar! Of course you know who she is. After I searched it, I knew it. She's a porn star, whatever. Porn star, they say. We going up to the max, yeah. Ain't no one holding us back. Two locked up, we been off balance. Things get rough, but we love a challenge. Press on us, I'm covered in diamonds. Ain't no scrubs, little baby, you styling, yeah.
could break it down like you should. Ain't no clue what we could, but I'm gon' act like we would. I don't need no minutes. What's the plan in a minute? It's like brand new beginnings. I don't want to accelerate. Been cooped up, need to ventilate. You too fine like tickets. I'm too fresh like lemonade. Yeah. And I thank God for better days. She wanna be where it's shining. Tadi kita sebelum ke sini kan kita tadi dari luar ya. Terus ada yang pengen rambut Ariana Grande gitu. Ya guys, jadi Tadi kita ke salon dulu, nggak salon sih, itu tempat apa ya? Bukan salon anjir. itu salon rambut. Salon rambut palsu. Rambut palsu. Salon rambut palsu. Jadi Charlotte Salon namanya. Lala bentar ya katanya, tadi kita kan lagi di motor gitu. Ayo cepetan, gue bilang pengen cepet-cepet cat rambut gitu kan, cepet lah nyampe hotel gitu. Terus dia berhentilah di pinggir jalan. Bentar lah mau nanyain sesuatu. Sesuatu apaan? Gue pikir terus dia kok masuk ke salon rambut palsu gitu kan. Terus ya udah aku ikut masuk. Soalnya aku sebenarnya tertarik sama kayak yang small braids yang box hair gitu loh. Cuman mahal banget 1,4. Terus ternyata dia nanyain, aku pengen rambut kayak Ariana Grande. Kita tiba-tiba pengen yang di ponytail yang panjang itu loh, yang tinggi terus panjang banget gitu. Iya. Aneh-aneh banget anak ini bener-bener. Terus pertanyaan dia pertama kali pas dia tadi nanyain rambut Ariana Grande itu, tahu nggak pertanyaan dia pertamanya apa? Ini kira-kira bisa pakai helm nggak ya katanya? Pendok, sorry. Aduh. Gue yang kesakitan, dia yang kersing, gimana ceritanya sih? Oh, look at that though. Ooh. It start getting good, guys. Waiting, oh yeah, baby, you got me waiting on you. Oh, waiting on you, I'm waiting on you, baby, on you, baby. Waiting. Mau aku muter nggak? Muter, guys. Ini udah sebelah, yang sebelah ini udah beres. Udah. Jadi mau touch up lagi, ini dua. Where? Di sini. Here. Enggak sih? Here. Iya. Kelihatan nggak? Kena. Kena. Isi bule menang banyak. Pegang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. I'm spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Pop a bottle, about to make it rain. Let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good. Udah beres cat rambutnya. Telepon. Udah beres ini. We're gonna wait for catnya. another 30 minutes. Kita harus nunggu 30 menit supaya warnanya, ya pokoknya dari petunjuknya pokoknya setengah jam. Jadi dari ini sekarang udah beres. Baking ya. Baking. Jadi udah beres, dicat semuanya. Semoga rapih ya. Ini pertama kali anak ini. Pertama kali, guys. Jadi ntar dalam setengah jam ke depan kita mau nunggu. Habis itu kalau udah beres keramas, udah beres dikeringin, nanti kalian bisa lihat hasilnya, oke? I think I'm a good starter though. So will be Kinda good. nice though. Should be good. A bit itchy but it's okay. 1 hour later. Udah, ini hasil rambut dari merek cat Dio SYS, dan itu tuh cuma 20 ribuan. 20.000. Tapi bagus loh. Terus It's kayak jadinya lembut good. gak sih? Iya. Jadinya tuh lembut. Iya, so good. Kayak nggak kasar, biasanya kasar. Kasar ya. Iya. Suka banget. Ya, ayo. Yeay. Dia tergoda loh, dia pengen cat juga jadinya, Iya, guys. gue jadi pengen cat juga, guys. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Ya udah,
sekian konten kita hari Hari ini. ini. Cat rambut, nanti kalau rambut aku udah luntur lagi, nanti aku bikin challenge lagi biar kalian pilih lagi lah, terserah kalian mau warna apa next ya. Pokoknya tunggu sampai luntur dulu. Tunggu sampai rambut Fabiola botak baru kita stop nge-cat rambut, guys. Oh iya, kalau botak udah pernah nggak mau botak. Oh, udah pernah. Gila, udah pernah gila. botak. Oke, see you on the next video. See you, bye.